bubuksan ko guys. Isa siyang kwintas guys. Wait lang. Ay. Kasi, hinahawakan kong cellphone ko. Ayan. Kwintas guys, jade. Ayan siya guys, oh. Oops, ayan guys, oh. Ang ganda niya, ang cute niya. Ayan. Oh! I love it guys. Ayan. Sobrang bait niya guys. Ayan. Kwintas guys, jade siya. Ayan, may jade siya guys. Ayan. Uy. I love it guys. Ayan. Ito ang bigay niya sa akin kanina guys. Ayan. Oh, ayan. May kasama na yung hikaw ko. Ayan, may kasama na yung hikaw ko na bigay ni Maylin. Ay, thank you God. Ayan. Ito naman yung bigay ni Maylin guys. Oh. Ang ganda. Alam niyo yung buhok, yung parang tinali na buhok. Ayan siya, oh. Ayan. 'Di ba? Oh, ayan. Parang tinali na buhok 'yan, guys. Tapos 'yan naman, oh. Pwede na, 'di ba? Ay. Ayan. Ito ang blessings natin. Happy birthday gift, guys. Ulit. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Kaya lang, aalis na siya. Pero kinuha naman niya yung number ko, guys. Yan. Oh, yeah. Dress na lang ang kulang. Dress na lang. May shoes na tayo. Mayroon na rin tayong bag, diba? Oh. Yung cute na bag ang isuot ko. Ito. Yan. Yan. Yan, guys. Okay na. Thank you for watching, guys. Thank you. Thank you for these blessings. God bless you, guys. God bless you more. Yan. Oh, yeah. Happy lang, guys. Happy lang. Ito. Thank you for watching. God bless. Ayan. Oh. Thank you, guys. Thank you. Thank you for watching again. Yan. I love this one. Yan. Ay. Thank you, God. Hindi ko pa nasusot yung mga sapatos ko dyan. Thank you. God bless. Thank you for watching.